veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Iran se, prema informacijama koje je objavio Financial Times, više ne priprema samo za scenarij u kojem bi odgovorio Sjedinjenim Američkim Državama na Bliskom istoku. U Teheranu se tvrde izvori bliski iranskom režimu za razmatra nešto mnogo ozbiljnije, mogućnost da se eventualni novi veliki sukob proširi prema Europi. I odmah se postavlja pitanje koje je vjerovatno najvažnije u cijeloj ovoj priči. Šta bi Iran uopšte mogao da gađa u Europi? Da li govorimo o evropskim gradovima, o vojnim aerodromima, američkim bazama, britanskim objektima ili o infrastrukturi bez koje savremena Europa gotovo ne može da funkcioniše? Prema onome što je objavio Financial Times, fokus navodnog iranskog razmatranja nije nasumičan napad na evropske države. Govori se pre svega o američkim vojnim objektima i infrastrukturi povezanoj sa američkim operacijama, a među prostorima koji se posebno pominju nalazi se jugoistočna Europa. Tu priča postaje mnogo zanimljivija i mnogo bliža Balkanu. Financial Times, pozivajući se na dve osobe bliske iranskom režimu, piše da je Teheran procjenjivao mogućnosti napada na američke objekte u zemljama jugoistočne Europe. Konkretno se pominje Bugarska, Balkan. Razlog zbog kojeg se upravo Bugarska pojavljuje u toj priči jeste vazduhoplovna baza Bezmar i njeno korišćenje u okviru američkih vojnih aktivnosti. Prema navodima koje prenose mediji, Bugarska je prethodno odobrila korišćenje baze za podršku američkim avionima tankerima. Dakle, logika koja se pripisuje Teheranu bila bi vrlo jednostavna. Ako neka lokacija izvan Bliskog istoka direktno doprinosi američkim operacijama protiv Irana, onda bi u slučaju velike eskalacije i ta lokacija mogla da postane deo iranskog odgovora. Ali Balkan i Bugarska nisu jedini. U istom kontekstu pominje se i Kipar. A Kipar je posebno važan zbog britanske vojne infrastrukture i svog geografskog položaja. Britanska baza Akrotiri decenijama predstavlja jednu od najvažnijih zapadnih vojnih tačaka u istočnom Mediteranu. Zbog toga ovo više nije priča samo o Iranu, Izraelu, Persijskom zalivu ili američkim bazama na Bliskom istoku. Ako su informacije Financial Timesa tačne, u Teheranu se razmatra scenario u kojem bi se geografija sukoba dramatično proširila. Dragi gledalci, i upravo tu dolazimo do ključne rečenice jednog od izvora bliskih iranskom režimu. Poruka je u suštini sljedeća. Ako Sjedinjene Američke Države odu predaleko, Iran bi mogao da izađe iz dosadašnjeg regionalnog okvira i da svoj odgovor proširi prema Europi. To ne znači da je odluka o napadu donesena. To je veoma važno naglasiti. Financial Times govori o razmatranju mogućnosti, procenama i scenarijima u slučaju dalje američke eskalacije, a ne o potvrđenoj odluci da će Iran napasti neku evropsku zemlju. Ali sama činjenica da se takvi scenariji navodno nalaze na stolu govori koliko je situacija ozbiljna, ljudi. Jer Iran godinama svoju strategiju odvraćanja uglavnom gradi oko Bliskog istoka. Američke baze Irak, Sirija, objekti u zemljama zaliva, pomorski saobraćaj, energetska infrastruktura, Ormunski Moreus, regionalne savezničke i posredničke snage. Međutim, sada se pojavljuje mogućnost drugačije logike. Ako američka vojna infrastruktura koja podržava operacije protiv Irana postoji hiljadama kilometara dalje, onda bi Teheran mogao da pokuša da pokaže da ni udaljenost više nije potpuna zaštita. I tu dolazimo do pitanja iranskog raketnog arsenala. Siddharth Koshel iz londonskog Royal United servisa instituta ocenio je za Financial Times da je iranska prijetnja Europi stvarna, ali ograničena. Prema njegovoj proceni, Iran raspolaže balističkim raketama srednjeg dometa koje bi teoretski mogle da ugroze određene američke objekte u južnoj i jugoistočnoj Europi. Pominje se porodica raketa Shahab, a mogućnost da raketa fizički dosegne određenu udaljenost i sposobnost da se na toj udaljenosti pouzdano uništi određeni vojni cilj nisu ista stvar. Što je cilj udaljeniji, operacija postaje komplikovanija. Potrebni su precizni obavještajni podaci. Potrebno je savladati protivvazdušnu i protivraketnu odbranu. Potrebno je postići dovoljnu preciznost. A ako govorimo o američkim ili britanskim vojnim objektima u Europi, govorimo o prostoru u kojem postoje NATO sistemi ranog upozoravanja, radari, lovačka avijacija i
različiti slojevi protivvazdušne odbrane. Zato stručnjaci i upozoravaju da ne treba poistovjećivati iranske prijetnje sa neograničenom sposobnošću Teherana da pogodi bilo koju tačku Europe, ali Iran možda računa na nešto drugo. Ne mora svaki napad vojno da promijeni tok rata da bi proizveo ogroman politički efekat. Zamislite samo političke posljedice situacije u kojoj projektil ili dron iz sukoba na Bliskom istoku stigne do neke vojne instalacije na europskom ili balkanskom tlu. Od tog trenutka evropske države više ne bi posmatrale rat kao nešto što se odvija hiljadama kilometara daleko. Rat bi im praktično stigao pred vrata. I to možda objašnjava jednu od poruka koju izvori bliski Teheranu pokušavaju da pošalju. Evropske države, prema toj logici, trebalo bi dobro da razmisle koliko daleko žele da idu u logističkoj i vojnoj podršci američkim operacijama. Drugim rečima, sama prijetnja može da služi kao sredstvo pritiska. Iran možda pokušava da između Vašingtona i evropskih saveznika ubaci pitanje koje do sada nije bilo toliko izraženo. Da li je Evropa spremna da postane direktno bojno polje zbog američko-iranskog rata? A onda se pojavljuje još jedna možda još neobičnija dimenzija priče. Također, prema izvorima Financial Timesa, iranske strukture razmatrale su i mogućnost napada na podmorske optičke kablove u području Ormuskog moreuza. Na prvi pogled to možda zvuči manje dramatično od balističkih raketa. U stvarnosti, takva infrastruktura je izuzetno važna. Podmorski kablovi predstavljaju krvotok globalnih digitalnih komunikacija. Ogromne količine internet saobraćaja i poslovnih komunikacija prolaze upravo kroz fizičke kablove položene ispod mora. Poremećaj na kritičnim tačkama mogao bi da izazove ozbiljne probleme u komunikacijama i poslovanju. To pokazuje koliko bi potencijalna eskalacija mogla da bude višeslojna. Ne samo rakete, ne samo dronovi, ne samo vojne baze, već pomorski putevi, energija i komunikaciona infrastruktura. Ljudi, ako bi došlo do šireg rata, posljedice ne bi osjećali samo Iran, Amerika ili zemlje zaliva. Osjetila bi ih Europa, Azija, osjetilo bi ih globalno tržište. Istovremeno, unutar iranskog sistema navodno jačaju tvrdolinijaške strukture. Prema navodima iz materijala, na vrh bezbednosnog aparata dolaze ljudi povezani sa tvrđom linijom i revolucionarnom gardom. Poruka koju jedan izvor opisuje za Financial Times posebno je slikovita. Suština te poruke Washingtonu jeste: ako ne možete da napravite dogovor sa ljudima koji predstavljaju pregovaračku liniju, morat ćete da razgovarate sa mnogo tvrđim strukturama. Drugim rečima, prozor za diplomatiju se prema tom tumačenju sužava. Donald Trump je sa druge strane rekao da nema razgovora sa Teheranom koji su trenutno u toku ili zakazani. I tu nastaje opasna praznina. Jedna strana govori o odgovoru bez unaprijed određenih geografskih granica, druga strana govori da pregovora nema, a između njih se nalaze američke baze, saveznici, brodovi, energetski objekti i evropske zemlje koje možda uopšte nisu očekivali da će postati deo računice. Posebno je zanimljivo ono što se pripisuje iranskoj revolucionarnoj gardi. Prema tim navodima, IRGC upozorava da bi u novom velikom ratu Iran mogao da promijeni obrazac odgovora. Također situaciju dodatno komplikuju događaje iz prethodnih mjeseci. U materijalu se posjeća na pokušaje napada na udaljene ciljeve, uključujući Diego Garciju, zajedničku američko-britansku bazu duboko u Indijskom okeanu. To je ogromna udaljenost od Irana. Čak i neuspješan pokušaj ima političku poruku. Teheran želi da pokaže da razmišlja izvan neposrednog susjedstva. Zatim dolazi Kipar, britanska baza Akrotiri, dron, pa Turska i navodi o presretanju projektila. Kada se svi ti događaji stave jedan pored drugog, postaje jasno zašto evropske bezbednosne strukture moraju ozbiljno da analiziraju iranske kapacitete. Ali onda dolazimo do još jednog fronta koji se otvorio gotovo paralelno, odnosa Irana i Ukrajine. Ruski mediji, među njima moskovski Komsomolec, prenijeli su izjavu iranskog ambasadora u Rusiji, Kazema Jalalija, koji je napad na iranski brod u Kaspijskom moru nazvao terorističkim činom. Prema tim navodima, Iran tvrdi da je napad bio namjeran i da je pogođen civilni brod sa komercijalnim teretom. Jedan mornar je prema iranskim informacijama poginuo, dok je drugi povrijeđen. Posebno je zanimljivo da se u toj priči navodi razgovor između ukrajinske i iranske diplomatije.
Teheran međutim insistira na nadoknadi štete, ali Jalali ide i korak dalje. On odgovornost ne usmjerava samo prema Kijevu, već pominje i njegove evropske i američke saveznike. Time Iran praktično povezuje nekoliko različitih sukoba u jednu širu političku sliku. Sa jedne strane ima direktan sukob sa Amerikancima, sa druge strane odnose sa Rusijom, sa treće strane konflikt sa Ukrajinom, a zatim evropske države koje podržavaju Vašington ili Kijev. Zato ova priča nije samo priča o jednoj raketi i jednoj bazi. Ona pokazuje kako se nekoliko odvojnih kriza polako približava jednoj drugoj. Tu je Bliski istok, tu je rat Rusije i Ukrajine, tu je NATO, tu je Crno more, tu je Kaspijsko more, tu je Istočni Mediteran. I sada se u istom bezbednosnom razgovoru pojavljuje i jugoistočna Europa. Ali priča postaje još oštrija zbog ekstremne retorike koja dolazi iz pojedinih iranskih medijskih krugova. Prema navodima koje prenose mediji pozivaju se na Memri, na iranskom kanalu IRIB Kuran pojavila se kampanja u kojoj se govorilo o prikupljanju novca za nagradu povezanu sa ubistvom Donalda Trumpa. Neverovatno. Takve tvrdnje treba vrlo pažljivo razdvojiti od zvanične državne politike Irana. Medijski nastup, čak i kada dolazi iz iranskog državnog medijskog sistema, nije isto što je zvanična odluka iranske vlade ili vojnog vrha, ali retorika jeste pokazatelj atmosfere. Kada politički sukob počne da se pretvara u govor o ličnim likvidacijama, napadima na udaljene baze i širenju rata na nove kontinente, prostor za pogrešnu procenu postaje sve veći i upravo je pogrešna procena možda najveća opasnost ove priče. Dakle, dragi gledaoci, informacije Financial Timesa izazivaju veliku pažnju. Za Balkan je posebno važno pominjanje Bugarske. Bugarska je članica NATO-a, graniči se sa Srbijom, nalazi se na Crnom moru. U neposrednom je strateškom prostoru Turske, Rumunije i zapadnog dela Crnog mora. Ako se jugoistočna Europa zaista počne posmatrati kao logističko zaleđe američkih operacija prema Bliskom istoku, bezbednosna slika celog regiona se menja. To ne znači da su Srbija ili druge balkanske zemlje automatski mete. Za takvu tvrdnju nema osnova, ali znači da se velika geopolitička konfrontacija približava prostoru koji je do sada uglavnom posmatrao kao iransko-američki sukob sa bezbedne udaljenosti. I zato je pitanje mnogo veće od samog Irana. Šta će uraditi NATO? Da li će ojačati protivraketnu odbranu na jugoistoku Evrope? Da li će američka vojska dodatno zaštititi objekte koje koristi? Da li će evropske zemlje ograničiti način na koji se njihova teritorija koristi u eventualnim američkim operacijama ili će upravo suprotno dodatno povećati vojno prisustvo? A postoji još jedna važna stvar. Iran zna da vojno ne može jednostavno da nadmaši ukupnu snagu Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Zbog toga njegova strategija mora da bude drugačija. Cilj je povećanje cene protivničke intervencije. Ako napadnete Iran, poruka glasi, neće biti ugrožena samo jedna američka baza na Bliskom istoku. Mogli bi biti ugroženi brodovi, energetska infrastruktura, regionalne baze, komunikacije, pa u najtežem scenariju i objekti mnogo dalje od Irana. To je pokušaj stvaranja neizvesnosti, a neizvesnost je moćno oružje. Jer Vašington tada mora da razmišlja ne samo o tome koliko bi koštao prvi napad na Iran, već šta dolazi drugog, trećeg i četvrtog dana. Isto pitanje mora da postavi i Evropa. Koliko daleko je spremna da ide? Jer ukoliko su izvori Financial Timesa dobro obavešteni, poruka koja trenutno stiže iz krugova bliskih iranskoj vlasti prilično jasna. Ako rat ostane ograničen, Iran će odgovor držati u određenim okvirima. Ako Vašington promeni pravila, Teheran preti da bi i on mogao da promeni pravila. I tada više nije pitanje samo šta će uraditi Donald Trump. Pitanje je šta će uraditi evropske vlade, šta će uraditi NATO, šta će uraditi Turska, kako će reagovati Rusija i gde će povući granicu sam Iran. Jer u ovakvim krizama najveća opasnost nije nužno da jedna strana unapred odluči da započne veliki rat. Mnogo češće veliki rat nastaje kada svaka strana napravi još samo jedan korak više nego što protivnik je očekivao. Jedan napad, jedan odgovor, jedna pogrešna procena, jedan projektil koji pogodi mnogo važniji cilj nego što je planirano i odjednom pravila koja su važila juče više ne postoje ljudi. Zato treba veoma pažljivo pratiti naredne poteze Vašingtona i Teherana, ne samo njihove izjave,
nego kretanje američkih snaga, položaj iranske revolucionarne garde, stanje oko Ormuzskog moreuza i, sada očigledno, američke i britanske vojne objekte u jugoistočnoj Europi i istočnom Mediteranu, jer ukoliko se potvrdi da je Europa zaista ušla u iranske planove za odgovor u slučaju velike eskalacije, onda smo dobili potpuno novu dimenziju ovog sukoba, a pitanje za vas je jednostavno. Da li Iran ovim prijetnjama pokušava samo da odvrati Trumpa od novih udara ili se Teheran zaista priprema za scenario u kojem bi rat prvi put ozbiljno prešao granice Bliskog istoka i stigao do Europe? Ljudi, pišite svoje mišljenje u komentarima. Ako pratite velike geopolitičke priče koje mogu direktno utjecati i na naš region, podržite kanal i ostanite uz nas, jer će naredni potezi Vašingtona, Teherana i evropskih prijestolnica pokazati da li je ovo samo opasno upozorenje ili početak mnogo šire krize. Hvala na pažnji.